Hello everyone, welcome to SPMIS Academy. Here we are with another episode of Assampedia. In last episode we discussed how Sankardeva he composed Chino Jatra and how he initiated his first batch of disciples. So today in the beginning first we will discuss the questions that I gave in the last episode. Last episode মই যোন question কেটা দিছিলো তার answer কেটা আমি এবাৰ চাইলো. So the first question was, for which of the following Sankardeva painted 7 Vaikuntha? Your options were Rukmini Haran, Kaliodaman, Sihno Jatra and Rambijoy, and the correct option is Sihno Jatra. The second question was, who among the following were not in the first batch of disciples initiated by Sankardeva? I have given 4 names: Mahendra Kandali, Madhav Dev, Rama Rama or Rajadhara, and you had to choose the correct option from the quotes given here. Option A was 1 only, option 2 C only, option B 2 and 4, and option D 1 and 3. And the correct option was 2 and 4. That means Madhav Deva and Rajadhar, right? Rajadhar, most of you have given the option C, right? But Rajadhar, he was the great grandfather of Sankardeva. He was not there in the first batch that was initiated by Sankardeva. Next question was, for initiation of the first batch, which of the following text was translated by Sankardeva? Your options were Uddhava Sambad, Uttarakanda, Adi Kanda and Garuda Puran. The correct option is Uddhava Sambad. Next question was, which of the following is considered to be the original place of residence of Sankardeva's forefathers? Options were Tembuoni, Alipukhuri, Roha or Borpeta, and the correct option is Tembuoni. Question number 5, when Sankardeva left for pilgrimage, who took the charge of his household affairs? Options were Hori, Mahendra Kandali, Rama Rama or Chaturbhus. The correct option is Hori, that means who was his son-in-law. Next question was, who of the following recited and explained the entire Bhagavata in the presence of Sankardeva, which is believed to be an important event in the development of Neo-Vaishnavism in Assam? Options were Jagadish Mishra, Dotyari, Sridhara Swami or Tulsiram. The correct option is Jagadish Mishra. Next question was, who among the following was the Muslim disciple of Sankardeva? Your options were Narottam, Govinda, Chandosai or Joyananda, and the correct option is Chandosai. So these were the questions given in the last episode. Now today we will discuss about the religion that was propounded by Sankardeva, right? এতিয়া শংকৰদেৱৰ আগতে অসমত সেইখিনি সময়ত যোনকেইটা ধৰ্মৰ খুব প্ৰচলন আছিল সেই ধৰ্মকেইটা হৈছে Shaivism, right, where Shiva is worshipped, worship of Shiva, then Vaishnavism, worship of Vishnu, Shaktism or Shakta dharma, right, jot boli pothar khub procholon asile, animal sacrifices, sorcery, these things are associated with Shaktism. And there was one branch of Buddhism which was very popular in this region, and that was Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism মানে সেই বুদ্ধিজমৰ সেই সেক্টৰ লগত সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ লগত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰও জড়িত হৈ পৰিছিল, ৰাইট? সো বুদ্ধিজমৰ সেই Vajrayana ব্ৰাঞ্চটো Vajrayana কালটো আমাৰ অসমৰ এই জায়গাখিনিত বহুত প্ৰচলন হৈছিল, বহুত প্ৰচলিত আছিল। সো শংকৰদেৱে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ আগতে, বিফোৰ Sankardeva started propounding Neo Vaishnavism, অসমত এই বলি প্ৰথাৰ খুব প্ৰচলন আছিল, এনিমেল স্যাক্ৰিফাইস খুব হৈছিল, সৰ্চাৰী বহুত ইয়াতে হৈছিল, আৰু কিছুমান শক্তিপীঠ আছিল য'ত এই শাক্ত ধৰ্মটোৰ যোনবিলাক মেইন চেণ্টাৰ আছিল। কামাখ্যা টেম্পল হৈ গ'ল, তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ হৈ গ'ল। সো এই মন্দিৰবিলাকত এই শাক্ত ধৰ্মৰ খুব প্ৰচলন আছিল। Now সেইখিনি সময়তে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত ভক্তি ধৰ্মৰ start hoisile, bhakti movement start hoisile. Bhakti movement means these bhakti saints, these leaders of the bhakti movement, they were trying to prove, or they were saying that in order to get salvation you don't have to perform these rituals, you don't have to sacrifice animals, right? You can attain salvation through pure devotion and love, right? So what they were trying to prove, what they were trying to tell the people is that through bhakti
you can attain salvation. Apuni mukti pabor karone ei junbilak tantra mantra, ei junbilak ritual, yogya eibilak koribo na lage. Apuni jibojontu boli dibo na lage. Through pure bhakti you can attain salvation. That was the main theme of bhakti movement. অসমতো শংকৰদেৱে যোনটো নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে তাৰো মূল ভাৱটো সেইটোৱে আছিল শংকৰদেৱে অসমত যোনটো ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে that religion the official name of that religion is ek horon nam dharma right so the religion that was propounded by Shankardeva is known as ek horon nam dharma ek saran nam dharma this is the official name of the religion that was propounded by Shankardeva এই ধর্মটোক আমি ভগৱতী ধৰ্ম বা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বুলিও জানো right mainly তেখেতে ভগৱতৰ পৰা যোনখিনি ভগৱতৰ কথাখিনি তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিছিলে ভগৱতৰ পৰা বহুত কনসেপ্ট তেখেতে লৈছিলে তো সেই কাৰণে এই ধৰ্মটোক ভগৱতী ধৰ্ম বুলিও জনা যায় গতিকে ধৰ্মটোক আমি একশৰণ নাম ধৰ্ম ভগৱতী ধৰ্ম বা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বুলিও জানো now the watchwords of this religion এই ধৰ্মটোৱে কোনটো ফিলসফিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে সেইটো আমি এই খাৰি বাক্যৰ পৰা বুজিব পাৰো right which says ek dev ek heu ek bine nai keu that means one god one shelter none else but one this is uncompromising monotheism right আমি জানো যে হিন্দু ধৰ্মত বহুত দেৱী দেৱতা আছে বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ মানুহে বেলেগ বেলেগ দেৱী দেৱতাৰ পূজা কৰে কিন্তু শংকৰদেৱৰ এই একশৰণ নাম ধৰ্মৰ মূল বস্তু আছিল যে আমি অকল এজন ভগৱানৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখিব লাগে এক দেৱ এক হেও এক বিনে নাই কেও there is only one and only one god right আমি তেখেতকে ভক্তি কৰিব লাগে now Shankardeva propounded Daisya Bhav Daisya Bhav means the votary is to consider himself as the servant of the god. Daisya Bhav mane ami nijoke bhagovanor das buli bhabibo lage. Right? Aru ami completely bhagovanor usorot nijoke surrender koribo lage. So this Daisya Bhav was propounded by Shankardeva through his Eksaran Nam Dharma. And he talked about universal social brotherhood. We have seen বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে শংকৰদেৱৰ শৰণত স্থান পাইছিলে right irrespective of their caste different people they got place in the religion propounded by Shankardeva right so he talked about universal social brotherhood আৰু আমি যদি এই একশৰণ নাম ধৰ্ম বা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰিন্সিপলৰ কথা কওঁ there were four main principle first one is Param Brahma which means the all pervasive supreme being in the form of Vishnu right ei সৰ্বব্যাপী এজনেই আছে সেইজন হৈছে পৰম ব্ৰহ্ম right then the second principle is ek saran absolute and undivided devotion to the supreme being in the form of Sri Krishna আমাৰ undivided devotion to এজনৰ প্ৰতিয়ে হ'ব লাগে right ek horon mane ami ejonor usorotei surrender koribo lage বহুত দেবী দেৱতা আমি মানিব না লাগে এজন জুন পৰম ব্ৰহ্ম আছে তেওঁৰ উচৰতে আমি নিজকে সমৰ্পণ কৰিব লাগে we should surrender ourselves to this one param brahma only that is known as ek saran then another principle is satsang fraternity of the pious divine and there is nam kirtan divine services in the form of prayers তো আমি কেনেকে ভক্তি আমি কেনেকে সালভেশন পাবো পাৰো বা কেনেকে আমি সারেন্ডার করিব পাৰো নিজকে থ্রু দিস নাম কীর্তন তো এই যে চাৰিটা প্ৰিন্সিপল আছে এইটুক যদি আমি কবলে যাও চাৰিটা ওয়ার্ডত দেন উই ক্যান সে গুরু দেব ভকত এন্ড নাম গুরু মিন্স পরম ব্রহ্ম দেব মিন্স যাৰ ওচৰত আমি নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছো ভকত মিন্স this satsang fraternity of the pious divine a devotees bilakor fraternity to koa hoy bhokot aru nam mane jontu ami nam kirtan koru bhagovanor usorot jeti through the means through which we surrender ourselves to the god right gotike ei sarita principle ok ami ei sarita word ereu describe koribo paro now Shankardeva
যোনটো বৈষ্ণৱাইট সোসাইটি হেখিনি সময়ত ফৰ্ম কৰিছিলে এই ধৰ্মটোৰ বেস কৰি পেলাই যোনটো সোসাইটি বৈষ্ণৱাইট কালচাৰ যোনটো হেখিনি সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে देयर वर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस वैष्णवाइट सोसाइटी फर्स्ट वन वाज नाम कीर्तन मीन्स दिस कम्युनिटी प्रेयर সকলো লগ হৈ একেলগে ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন কৰিছিলে ৰাইট সো ইট वाज an important component of the Vaishnavite society, Nam Kirtan, community prayer. Another important component was this Satra. This is the religious headquarters. Jot dharmor shiksha dia hoisile, jot horon dia hoisile shishya hokolok. Right? So, dharmor jotu religious dharmiya jotu headquarter asile, that was called Satra. And another component was this Namghar. Prayer hall of the villages. গাঁও সমূহত এই নামঘৰ আছিল যত গুটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাক লগ হৈ নাম কীৰ্তন কৰিছিল ৰাইট আৰু এনেকৈ থ্ৰু দিস ভক্তি they were trying to get salvation তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰ চাপিছিল ৰাইট সো বৈষ্ণৱ সোসাইটিৰ মেইন কম্পোনেন্ট আছিল এই কেটা এতিয়া সত্ৰৰ কথা যদি আমি কওঁ then as an organization Satra kenekwa murabbi asile right Satrot kenekwa mane hierarchy to kenekwa asile Satra as I have already said these are the religious headquarters of this particular Vaishnavite society right so Satra jun main asile tekhetok koa hoisile Sattradhikar is the head of the Satras tekhet hokolok gukhai ba Mohanto buliu koa hoisile so these Sattradhikars they were the head of the administration they initiated the disciples and conducts religious functions so teoluke gute Satrar administration or head asile শৰণাৰ্থী সকলক শৰণ দিয়াৰ কামটো এই সত্ৰাধিকাৰ সকলে কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যোনবিলাক ৰিলিজিয়াছ ফাংচনছ আছিল সেই ৰিলিজিয়াছ ফাংচন বিলাক তেখেত সকলে কণ্ডাক্ট কৰিছিল সত্ৰাধিকাৰৰ তলত আছিলে ভকত these are the devotees right so ভকত সকল সত্ৰাধিকাৰৰ তলত আছিলে they hold ecclesiastical offices under the satras they lead intensely devotional life within the satras and celibate devotees were called keolia bhakot গটিকে ভকত সকলে সত্ৰতে বাস কৰিছিল আৰু তেখেত সকলে এটা ইন্টেন্সলি ডিভোশনাল লাইফ তেওঁলোকে লিড কৰিছিল সত্ৰৰ ভিতৰত গটি জুনখিনি তেওঁলোকৰ ধৰ্মটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে জুনটো লাইফ লিড কৰিছিল ইট वाज ভেৰি লাইক এটা পুৰা ষ্ট্ৰিক্ট এডহেৰেন্স টু দ্য principles propounded by Shankardeva right to teoluke eta intensely devotional life teoluke lead korisile aru jun hokol bhokote ঘৰ সংসাৰ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে celibate devotees জুনবিলাক আছিলে right ব্ৰহ্মচাৰ্য জুনবিলাকে এডপ্ট কৰিছিলে সো তেওঁলোকক কোৱা হয় কেওলিয়া ভকত বুলি right আৰু তাৰ তলতে আছিলে শিষ্য the laity এই সকল lived these people they live in villages leading the life of householder তো নরমাল বাকি সত্ৰৰ বাহিৰত গাঁৱত জুনবিলাক মানুহ থাকে যোন সকলে সত্ৰত শৰণ লৈছে বা তেওঁলোকে নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনটো চলাই গৈছে ডে টু ডে লাইফটো তেওঁলোকে চলাই গৈছে তেওঁলোকে ভকত সকলৰ নিচিনা ইন্টেন্সলি ডিভোশনাল লাইফ এটা লিড কৰি থকা নাই কিন্তু তেখেত সকলে এই ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছে তেখেত সকলক শিষ্য বুলি কোৱা হয় right so teoluke phokot hokolor nisna ekdam rigorous ba intensely devotional life to teoluke lead nokore teoluke nijor sankharik jibon to solai jay day to day life to teoluke lead kore but teolukok ami shishya boli kom right so mainly ei tini dhorone ami bhag koribo paro Sattradhikar bhokot and the shishya these are the followers of one particular satra now তাৰ উপৰি আন কিছুমান পদবী আছিল ৰাইট সত্ৰবিলাকত ফৰ এক্সাম্পল ভাগৱতী was the one who recite and expound the ভগৱত যোনে ভগৱতখন পঢ়ে বা বুজাই দিয়ে মানুহসকলক তেখেতক কোৱা হয় ভগৱতী then there was pathak he read other religious text there was deuri he distribute mah prasad right যেতিয়া নাম প্ৰসংগ হৈ গল তাৰ পিছত মাহ প্ৰসাদ জুন গৰাকে বিলাই দিয়ে তেখেতক কোৱা হৈছিল দেউৰী বুলি
Then there was Bhorali, he was the storekeeper, right? Bhorali, Bhoralor jun Bhoralor daito jar usorot asile, right? So Bhorali is the storekeeper. Then Shravani, these are the hearers who listen to the daily recitations and expositions of the scriptures. There was Hatimota, he was the one who summoned the disciples in the hatis. Aru hatis mane ki cells where they lives. এই হত্ৰৰ ডিভোটি বিলাক যত আছিল যত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল সেই বিলাকক কোৱা হয় হাতি, ৰাইট? আৰু যেতিয়া কিছুমান অনুষ্ঠানৰ কাৰণে তেখেতসকলক মাতিবলগীয়া হয় সেই কামটো কৰিছিল হাতিমতা, right? So Hatimota is the one who summoned the disciples in the hatis, right? Then there were Gayans, these were the singers, and there were Bayan, these are the players of musical instruments. So eneke hotron beleg bikhoya asile apart from the Satradhikar and the Bhagats. Now if we talk about the subsect of Mahapurushia cult, a Mahapurushia dharmatur কিছুমান সাবসেক্ট আছিলে যাক samhati বুলি কোৱা হয়। গতিকে মেইন চাৰিটা samhati আছিলে এই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ। The first one is Brahma Samhati. Brahma Samhati, it was founded by Damodar Dev and Horidev. Brahmanical elements are predominant in this particular subsect. These four satras belong to this Brahma Samhati. কোনখন কেখন চাৰি সত্ৰ? আউনিয়াতি, দক্ষিণপাট, গড়মূৰ এণ্ড কুৰুৱাবাহী। এই চাৰিখন সত্ৰক একেলগে বামুণীয়া সত্ৰ বা চাৰি সত্ৰ বুলিও কোৱা হয়। আউনিয়াতি, দক্ষিণপাট, গড়মূৰ আৰু কুৰুৱাবাহী, ৰাইট? এই চাৰিখনক একেলগে ব্ৰহ্ম সংহতি বা বামুণীয়া সত্ৰ বা চাৰি সত্ৰ বুলি কোৱা হয়। Then another subsect is Purusha Samhati. So 12 satras are established by Shankardeva's grandson Purushottam Thakur. Purushottam Thakure jun 12 খন সত্ৰ এস্টাবলিশ কৰিছিলে। Purushottam Thakur শংকৰদেৱৰ নাতিয়েক। Purushottam Thakure jun 12 খন সত্ৰ এস্টাবলিশ কৰিছিলে তাক কোৱা হয় বৰবাৰে ঘৰিয়া সত্ৰ, right? And this belong to the Purusha Samhati. Purusha Samhati মানে শংকৰদেৱৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰছে এই samhatiটো স্টার্ট কৰিছিলে বা এস্টাবলিশ কৰিছিলে। এই বৰবাৰঘৰীয়া সত্ৰৰ উপৰিও আৰু 12 খন সত্ৰ 12 another satras were established by another grandson, আৰু এই বাকি 12 খন সত্ৰ কোৱা হয় সৰু বাৰেঘৰীয়া সত্ৰ। So Purusha Samhatit 12 খন সত্ৰ বৰবাৰেঘৰীয়া সত্ৰৰ আন্ডাৰত আৰু 12 খন সত্ৰ সৰু বাৰেঘৰীয়া সত্ৰৰ আন্ডাৰত পৰে, right? So this 24 satras comes under this Purusha Samhati. Then there was another subsect which is known as Kala Samhati. So 12 satras were established by Gopala Deva of Bhawanipur, 6 presided by Sudras and 6 presided by Brahmans. তো এই কাল সংহতিৰ জুন কেখন সত্ৰ আছিলে তাতে 12 খন সত্ৰ মেইনলি আছিলে, তাৰে 6 খন সত্ৰ জুন সত্ৰাধিকাৰ আছিলে তেওঁলোক Sudras আছিলে, আৰু বাকি 6 খন সত্ৰ they were presided by Brahmans. আৰু এই মায়ামৰা সত্ৰ, this satra which was founded by Aniruddha Deva, this Mayamora Satra belongs to this Kal Samhati. Mayamora Satrar ki importance ase Assam history hetu ami already Ohomor Gaurav Gatha discuss korisu, right? So hei je Mayamora Satra jar followers bilakor dwara ke Muamoria bidruh hoisile, Muamoria revolt hoisile, hei Mayamora Satra, that satra belongs to this Kal Samhati. And there is a fourth subsect which is known as Nika Samhati, and this is founded by Mathura Das Atta and Padma Atta. They organize their satras in strict conformity with the rules and regulations perceived by Madhava Deva. বহুত strictly তেখেতে এই সত্ৰসমূহত
মাধৱদেৱে যোনবিলাক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ বনাই গৈছিলে সেইবোৰ ফলো কৰা হয় ৰাইট নিকা মানে বিশুদ্ধ right so nika সংহতিত মাধৱদেৱে শিকাই যোৱা ৰুল ৰেগুলেশ্যনছ বিলাক উইদাউট এনি কম্প্ৰমাইজ বহুত স্ট্ৰিক্টলি সেইবিলাক ফলো কৰা হয় so these are the main subsects of Mahapurushya cult I hope this is clear now based on the facts that we have discussed I am giving you certain practice questions you can give your answers in the comment section the first question is which branch of Buddhism flourished in Assam in the ancient period? Your options are Hinayana, Mahayana, Vajrayana or Theravada. Question number 2. Daisya Bhav was propounded by Guru Nanak, Ramananda, Sankardeva or Kabir. Question number 3. The religion propounded by Sankardeva is known as Mahapurushya Dharma, Bhagavati Dharma, Eksaran Nam Dharma, all of the above. Question number 4. Who were Gosais or Mahantas in Vaishnavite society? Options are head of the Satras, devotees, followers of Neo Vaishnavism or Sankardeva's family members. Question number 5. Keolia Bhakats in Vaishnavite society were head of the Satras, celibate disciples, followers of Satras or married disciples. Question number 6. In Satras, the cells where the Bhakats lived were called Vihara, Chaitya, Badi or Hati. Question number 7. Which of the following is not associated with Brahma Samhati? Options are Dokhin Pat Khotra, Auniati Khotra, Borpeta Khotra or Gormur Khotra. Question number 8. Bor Bareghoria Satras were established by options are Damodar Dev, Narottam, Aniruddha Dev or Purushottam. Question number 9. Mayamora Satras belongs to Brahma Samhati, Purusha Samhati, Kal Samhati or Nika Samhati. Question number 10. Founder of Mayamora Satra was, your options are Damodar Deva, Narottam, Aniruddha Deva or Purushottam. Question number 11. Mathuradas Atta and Padma Atta founded Brahma Samhati, Purusha Samhati, Kal Samhati or Nika Samhati. Question number 12. In which of the following subsect Satras were organized in strict conformity with the rules and regulations perceived by Madhavadeva? Your options are Brahma Samhati, Purusha Samhati, Kal Samhati or Nika Samhati. So these are the practice questions for today and you can give your answers in the comment section. And if you want to go through the Assam history of Homar Gaurav Gatha, the link I have shared in the description. And also, as you all know, we regularly publish the newspaper analysis and the link for the newspaper analysis is also given in the description, right? So that is all for today. We will come with the next episode soon. Till now, thank you.